Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are really, overwhelmed to have the distinguished invited speakers. یہاں پہ تشریف فرما ہے وادی کشمیر کی بات نہیں کروں گا، پورے ملک میں مانے جانے والے ایک عظیم باپ کے بیٹے پروفیسر ڈاکٹر مشتاق مربوب صاحب، ریناؤنڈ سائیکیٹرسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت کام کیا ہے مینٹل ٹراما کے حوالے سے ان حالات میں جن حالات میں ہم جوجھ رہے تھے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے یہ محفل جو ہے ایک تسلی سی دیتی ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ ہم میں کر گزرنے کی جو سلسلہ رہا ہے۔ آج سے 21 سال پہلے کی ایک ایسی بابرکت محفل تھی، مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب نے ان دنوں بھی ایسے وقت پہ بات کی تھی اور میں نے ٹریکس پہ بات کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم پورے دنیا کے معاشرے کا حصہ لیں، یہ ہوتا تھا کہ جو نیڈ ہوتی تھی، ڈیمانڈ ہوتی تھی، اس کا ایک توازن رہتا تھا یوز اور سپلائز کے ساتھ۔ لیکن اب چونکہ اخلاقیات کے جو وہ سینسرز تھے، جو سماجی کچھ محرکات رہتے تھے جو ان ساری چیزوں کو ایک حد میں رکھ لیتے تھے، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ نام نہاد ترقی یافتہ دور میں صرف ایک مشین کی طرح صرف اپنے آپ کے لیے کیا حاصل کیا جائے، اس کی لپیٹ میں ساری دنیا تو آ ہی چکی ہے۔ لیکن بہت افسوس کا مقام ہے جو ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے پریکٹیکل طور پہ سامنے لایا تھا، اپوننٹس بھی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بہترین ماڈل ہے، لیکن مسلمان ہی اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مکی جو دور تھا اس میں پہلے ایمان کی بات کی گئی، اس میں پہلے قلب کی صفائی اور رب کائنات کو جاننے اور اس کی قربت کے بارے میں ساری باتیں ہوئی، سوسائٹی کو تیار کیا گیا۔ اس کے بعد سیدھے یہ حکم آیا کہ چھوڑ دیجئے اس نشاور چیز کو، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے عملی طور اس کو ہر لحاظ سے امپلیمنٹ کیا اور سیدھے فرما دیا کہ کوئی بھی چیز جو نشاور ہے وہ حرام ہے۔ یہاں کوئی گنجائش اس کرائٹیریا کی نہیں رہتی ہے جہاں آپ کہتے ہو اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اس وقت یہ حرام ہے، جب آپ گھر میں بیٹھے ہو یا کہیں کلب میں لے رہے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے اس وقت۔ تو وہ جو سارا ہپوکریسی کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز اچیو نہیں ہو پائی ہے، اس کی اصلی وجہ یہی ہے۔ موجودہ دور میں رونما بہت ساری بربادی اور تباہ کاریوں میں منشیات ایک مرکزی رول ادا کر رہا ہے۔ یہ لت بلکہ وبا ساری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے کھڑی ہے۔ بہترین جو اس سلسلے میں ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس سلسلے میں یہ ہے جو ہمیں دین سمجھاتا ہے، اسلام سمجھاتا ہے، وہ کہ ہر وقت یہ کوشش رہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیے جو ہم بالکل نقالی کے تحت ہر لحاظ سے عمل میں سوچنے میں جو ایک مغربی وہ سلسلہ ہے جس میں صرف یہ ہے کہ اس کام میں میرے لیے کیا ہے۔ کچھ آرٹیکلز تھے وہ 80s کا ڈیٹا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ آپ اگر اس آرٹیکل کو آج بھی پڑھیں گے اس میں نے ایگزیکٹلی یہی پروجیکٹ کیا تھا کہ یہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ آج 2,500-3,000 روپے بھی جو متوسط کر کے بچے ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ایک دن کی ڈرگ کے لیے یوز کرتے ہیں، ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ ہزارہ سال سے جب سے آدمی آیا ہے منشیات چارس وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن یہ وبائی صورت کیوں نہیں اختیار کرتا تھا؟ کیونکہ وہاں کنٹرولنگ میکینزمز تھے۔ اگر آپ صرف آج سے 50 سال 40 سال پیچھے جائیں تو فیملی ایک سٹرکچر ہوا کرتا تھا، فیملی سے باہر آپ نکلتے تھے محلے میں، جہاں جس گاؤں میں یا جس محلے کی بات کریں گے جو بڑے ہوتے تھے ان کا ایک اپنا سٹیچر ہوتا تھا، وہ ایک میکینزم ہوتا تھا۔ وہ جب سارا کرمبل ہوتا ہے اور صرف انسانیت کے جو سلسلے ہیں اس کے برعکس ہم صرف اس ایکٹیویٹی میں میرے لیے کیا ہے شفٹ ہوا ہے، وہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس کی طرح ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں جوانوں کو مشکل لگتا ہے کہ وہ یہ جو آج کا سارا سلسلہ رہتا ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹانا۔ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حیوانی جبلتیں ہیں ان کی آج کھلی پرورش ہو رہی ہے۔ کہاں کہاں نہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ I am treating people for pornography وہاں جہاں تصور بھی نہیں تھا ان چیزوں کا کہ کبھی بات ہوتی۔ یہ جبلتیں جب بڑھتی ہیں تو یہ میلیگننٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ جو بھی دیکھیں، جو آسپیکٹ بھی دیکھیں، وہ میلیگننسی کی طرف جا رہا ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اگر رمضان کا
जो फायदे होने चाहिए थे। आप सिर्फ 5 साल का सिलसिला देख लीजिए, तब फहाशी रुकी होनी चाहिए थी, ड्रग अब्यूज कम होना चाहिए था। यहाँ क्या मामला है? क्या ये सारा हमारा दिल में ही कहीं हिपोक्रेसी है? क्योंकि महीने में हमने सारा सिलसिला कर दिया, उसके बाद हम आजाद हैं, मतलब ईद के दिन के बाद हम आजाद हैं किसी भी एक्टिविटी, हैवानी जिबलतों के लिए। साइकी, वी से साइकोलॉजिकल, साइकियाट्रिक, तो फिर साइकी का नाम आता है। जब साइकी का नाम आता है, साइकी हुआ रूह, यसअलूनु का निरू कुल या रूही मिन अम्रि रब्बी उतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला। O Prophet, peace be upon him, they are questioning you about the soul. Tell them that this is ordained by my Lord. You have been given so meek, so small an understanding, you will not be able to understand it. Clear, कोई confusion नहीं। जो हमारा सिलसिला रहता है नफ्सियात का, जब कल्ब की बात होती है या फितरा की बात आती है, उसी में नूर अल्लाह का समाया रहता है और वहीं से सारा वहां से कनेक्ट होते हैं, which means that communion with the creator is a must। जहां आपके सब रिसोर्सेज खत्म होंगे, अल्लाह को तो न कुल फयकून का मालिक है। जब आप डिप्रेशन पे आते हैं, खुदकशी पे आते हैं, नेगेटिव कोपिंग ड्रग्स पे आते हैं, अगर आपका ये रब्त है, ये एक सिलसिला कायम है, लालकुन ततकुन का वो डायमेंशन, हर वक्त आप सोचेंगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के साथ हूँ, टू वे ट्रैफिक चलता रहेगा। ये जो गैजेट्स है ना, ये अल्लाह ने हमें बताया हुआ था कि और तुम खोज करो और तुम सारी चीजें जो है हमें जिस पे तलकीन की गई थी, उसके जरिए से हम तजस्सुस तशखीस के बाद ये जो टूल्स आते हैं जो सहूलियत हमें देते हैं, लेकिन लोग बदकिस्मती से इसी को अपनी कामयाबी का नाम देते हैं, हैप्पीनेस और सक्सेस इसी को कहते हैं, खुद गुलाम बनते हैं और अपनी गुलामी को वो नाम देते हैं कि मुझे 80,000 का मोबाइल चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। आप बेजान चीजों के साथ जब ऐसे आइडेंटिफाई करते हो, खुद बेजान होते हो, जानदार होते हुए मुसलमान तो मेराज है, वो तो अलग एक बात रहती है। अब उस गैजेट को मशीन ने बड़ों को भी छोटों को भी ऐसे कैद किया हुआ है कि हैवानी जिबलतों में फंसे हुए हैं, अपने अपने तरीके से घंटों उसमें जाते हैं, लेकिन हमसाये के लिए, रिश्तेदार के लिए या और किसी के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत बहुत बिजी लोग हैं। तो जब ये हम करने लगे तो हम हैवानी जिबलतों पे ही काम कर रहे हैं, हम एनिमल इंस्टिंक्ट्स को चला रहे हैं, हम कल्ब की बात नहीं कर रहे हैं। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। इम्पैक्ट ऑफ फास्टिंग ऑन आवर स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ। फास्टिंग जब हम बात करते हैं, तकरीबन बहुत सारे मजहबों में कोई न किसी किस्म का फाका तो है ही मौजूद, लेकिन यहाँ हम सौम की बात करते हैं। जिस्म है, जिबलतें हैं, उनको लगाम देने का ये ट्रेनिंग पीरियड अल्लाह ताला ने निजाम रखा हुआ है। असल में हमारा जो साला लाहे अमल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, सीरत पाक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन और सहाबा का और उसके बाद का जो सिलसिला है, उसको इसी महीने में हम क्यों पढ़े और उसके बाद भूल जाएं? और अगर पढ़ते भी हैं, क्या हम अल्लाह ताला के साथ भी नौजुबिल्लाह कारोबार करते हैं कि आज वो 70 दूर ज्यादा देगा और इसलिए हम इसमें जल्दी जल्दी करें और बहुत कुछ करें और उसके बाद भूल जाएं? रमजान का हर दिन हमें तकरीबन तलकीन होती है कि हुकूकुल इबाद का सिलसिला, तो उसके तहत इस मौजू की अहमियत और इसको समझने की और कुछ करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये दीवार पर लिखी हुई तहरीर है। कश्मीर जैसी जगह जहां 30 साल से भी ज्यादा मैन मेड डिजास्टर का सिलसिला और मतलब चलता रहा है, जिसमें हजारों लोग मर गए, बल्कि उससे भी ज्यादा लाखों लोगों की फैमिलीज का वो इम्पैक्ट पड़ा, किसने हम में से हल्का किया? वो कोई गया वल कुर्बा इब्न सबील वाला मामला हमने अपनाया? अगर हम वो नहीं अपनाते हैं तो हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वक्त और बैतुल माल का जो सिलसिला हम अपनाते क्यों नहीं है? अपने अपने बस्तियों में हम क्या करते हैं? क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? क्या कोई हमें रोकता है इस पे? जरा आईना देखिए, ये आईना शायद उसमें मददगार हो। Kaz vanai kal. Öcü şumhut bu patomul vazı. Su aşımı pinski. परेशानी से यंद्र तो बस रात से ये परेशानी दिमागस मज क्या करूं तुम वो ये कमर हालात कमरस मज पत्थर त्रो सुन पलव कुनी पे ना काफी उम्मीद मे बह कत अनस काफी आज गए 4 दो फाके बचन गम परेशानी से
گژھُن نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کینٛہہ نامی غریٖبی ہِنٛدۍ وجہ سۭتۍ بس چھُنہٕ گُزارا کِہیٖنۍ مےٚ لٔگۍ کٲنٛسہِ فاقہٕ مےٚ چھُنہٕ شُرٮ۪ن کُن گژھان برداشت کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم منٛگان چھِ أکِس چھُ وٕچھان رۄپاے بیٚکِس چھُ وٕچھان مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ یِمن دِتھ أمیٖر چھِ مگر حسر چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ مطلب تَمہِ ساتہٕ ما ٲس یہِ پریشٲنی وٕچھ حظ کٲم ٲس گرس منٛز بٲژ دہ پتہٕ اوس گامہٕ منٛزُک یا مطلب محلہٕ منٛزُک یہِ اوس نہٕ سمجھی ہُہ چھا وۄپر کِنہٕ یہِ چھُ وۄپر یوٗتاہ اوس ماے تہٕ محبت تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ ژھورُے ٹیوٚٹھ چاے پیالہٕ چَہن دہ بٲژ وٕنکٮ۪ن ٲسۍ خبر کیٛاہ سُہ چھُ پانسٕے سُہ بیٚیہِ گژھِ نہٕ وٕچھُن کینٛہہ مجھے پاپا پڑھانا نہیں چاہتا فیس آج مجھے 2 مہینہ ہو گیا فیس نہیں دیا شرارت سے تھوڑا اس کو روکتا ہوں اسکول سے لیکن میرے میں ہمت تھی 7ویں 7th تک پڑھایا میں نے ایسا بیٹا آپ کو یہ آنسو کیوں آئے ابھی یہ مطلب یہی سر میں پڑھنا چاہتا ہوں سر میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں سر آپ کو وہاں کا ایک چمکتا ہوا تارا بننا ہے ٹھیک ہے نا بچے بڑے آرام سے اب سمجھ آتی ہے ابھی کلاس کون سے ہے سر 7th B ماشاء اللہ بچے Altaf, his wife, and the kids have been trapped on the edge of collapse for months now. With hardly a penny in pocket and not a speck of hope in sight, how does one carry on with life? ہسپتال والوں نے بولا کہ آپ کو دوائی کھانا ہے اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ کروانے ہیں میرے پاس پیسہ ہی نہیں تھے انہوں نے بولا 3000 روپیہ 5 سال بھی لکھا تھا لیکن میں نے نہیں کیا میرے پورے وجود کو درد ہوتا ہے نیند نہیں آتی نیند کی دوائی بھی کھاتا ہوں And just when this little world of theirs was about to crumble down, the hand of God intervened. As Altaf got fit enough to stand on his own feet, literally, he felt only too humbled to be given the opportunity of choosing his livelihood. The frowns and sobs had finally given way to smiles. قلب کی کبھی بات ہی نہیں کرتے جب ہم نفسیات کی بات کرتے ہیں حقوق العباد کے تحت امیجیٹلی میں آپ سب حضرات سے مددانہ گزارش کروں گا کہ کلیجہ وہ کو ہوتا ہے جب آپ آج بھی کمیونٹی میں جاتے ہیں میں کرنا اجتماع اور بھی کمیونٹی بات نہیں کر پاؤں گا آپ سے التماس کروں گا کہ اپنی بستی اپنی ہمسایہ گری یہ جو جھوٹ بولے مہربانی کر کے کبھی جائے اور ضروری حالت دے دیجیے گا ڈائبٹیز ہائپرٹینشن ہائپوتھائرائڈ بلڈ پریشر ایک ہے تو کاروبار بھی نہیں چلے مارنس پہ اثر کھمو زہر اللہ تعالیٰ پہ مارو پن عیال تہ بیمار پن پان ثہ بزرگ زنان شُگر پیشنٹ تھایرایڈ پیشنٹ لوس کت نموک یتھ آبس مز اگر تتین بسان تلن جان ٹھیک کم سے کم دیزو تتین یتین شوبہ ہا مگر پھاٹنائک یتین بے آبسی مز تھی ونان تہندس ذہنس پہ ما پیو اثر گئی پاگل concerns that and if we are talking about the community we have to involve the community. جیسے میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں
वैसे जैसे आप चाहते हैं वैसे हम उनको बनाएं। उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, वहां से तो मैं निकला था क्योंकि उससे हथकड़ियां और बेड़ियां खत्म हो जाती थी, हर तरह की आजादी मिलती थी। मोल मोज अगर खून कड़ा ये असल सोचते हाँ इन बच्चन हूँ सूरत वुचतो तुम तुहद बच्चे मिसाल पारन करान बच्चे और गरीबन हंदी गरीब अगे वो तीज बिचार बच्चे तुम वो और क्या तम अड़ लगान शराबस कुन अड़ लगान चरसस कुन अड़ लगान फोनस कुन कारण क्या पता। This is crisis. Look, manavan is drug addiction day. That is of no use. If we are able to provide them the school or something like that, you are doing preventive measures. So that will save the progeny, the coming generation. 1,000 यहाँ बैठे हुए हम 30 या 40 लोग हैं, शायद हम उनका पूरा वो इंतजाम हो सकता है। हमारे हाँ सिर्फ 6% मेंटल केसेस जो है इनको ट्रीटमेंट मिलता है। ये सर्वे है जो हमारे यहाँ 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2016 की है, जो बाकी 7% एट द मोस्ट 93% जो है उनको मेंटल हेल्थ केयर नहीं मिलता है। अगर मैं यहाँ देखूं तो 10 में हमें 3 या 4 डिप्रेशन के माइल्ड मॉडरेट सीवियर केसेस मिलेंगे। ये आप देख लीजिए 214 जब सैलाब आया तब से एक टिन शेड में दे रहे हैं। ये बूढ़ा बेचारा ये वो ट्रेवल वर्कर है, उस पे घर चलता है, जिस बेटे पे नजर थी वो मेंटल पेशेंट जो ही कोविड से पहले भी वे चेन में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर रिहैबिलिटेट हुआ था सब कुछ। लास्ट टाइम जब मैं गया कोई हफ्ता भर पहले चेन है, मुझे 6 महीने के बाद इसकी चेन काट के इसको चले के चल नहीं पाया। मैं जहां भी कम्युनिटी में गया हूं मैं कंटिन्यूअसली जाता हूं। ये प्रोसेस है जो हमें सबक मिलता है रोजों में। मेरा मैक्सिमम टाइम जो आज भी है वो कम्युनिटी में गुजरता है, क्योंकि हमें उन लोगों के पास पहुंचना है। हम कितने सेमिनार्स करें, हम मीडिया 24 घंटे चलाता रहे, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि नहीं बदला पिछले दहाइयों में। अगर नहीं बदला है तो हमें कुछ सीखना है। उसका मतलब है कि हमें उसके दर पर जाना है, वो हमारे दरवाजे पे आने की पोजीशन में नहीं है, जिसको आप डिप्रेशन कहती हैं। उसको माली मुश्किलात हैं, उसको बच्चों का पेट पालने के लिए पैसा नहीं है, वो मेरी बात सुनने के लिए मुझ तक आए या मुझे उस तक पहुंचना है। ये हर शख्स के लिए जो जिस पेशे से वाबस्ता है और उनकी जो हालत होती है वो कम्युनिटी में पता चलता है। तो और कलेजा मुंह को आता है जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, जब हम डिप्रेशन की बात अपने बंगलों में बैठ के करते हैं, अपने दफ्तरों में बैठ के, अपने हॉस्पिटल्स में करते हैं। कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में गुर्बत की हालत देख लीजिए, उनके हुकूक हैं उनको देख लीजिए। उनकी जो जरूरियात होती हैं इतनी कम होती हैं कि 4 आदमी मिलके या 6 आदमी मिलके उनका सारा जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं, तब डिप्रेशन रुकेगा। क्योंकि गुर्बत और डिप्रेशन का जो एक सिलसिला है, नासूर है, उसके लिए सिर्फ दीनी इस्लाम ने हल दिया हुआ है और उस हल की ही बात होती है इस 1 महीने में। लेकिन फिर रमजान में जो बातें की जाती हैं वो अमली तौर पर नहीं होती हैं, इसलिए डिप्रेशन बढ़ता है, ड्रग अब्यूज बढ़ रहा है, सुसाइड बढ़ रहा है, और नफ्सियाती और बाकी जो सारे मुआशी जो सारे सिलसिले हैं वो साइकोलॉजिकल और सोशल समाजियात के, वो उलझते रहेंगे। चाहे हम कितनी बहसें करें, चाहे हम कितनी तकरीरें करें, चाहे हम कुछ भी करें, कुछ चेंज करनी होगी हमारे इंडिविजुअल एटीट्यूड्स में, कलेक्टिव एटीट्यूड्स में। हम में से हर कोई अपना रोल अदा कर सकता है, वो अपने रिश्तेदारों में करे, क्योंकि वही रिश्तेदार किसी का हमसाया है। तो अगर ये सिलसिला जो इस्लाम, दीनी इस्लाम ने हमें दिया हुआ है, कुर्बा का, यतामा का, मसाकीन का, इब्न सबील का, वो ख्याल रखें तो ये तो फार्मूला है। इसको साल भर अपनाते रहिए। आप देख लीजिए, अगर आज 30 सालों में चेंज नहीं हुआ है, आप देखेंगे 30 महीनों में चेंज होगा, बल्कि 3 महीनों में भी चेंज होगा। बहरहाल जो इसमें से कुछ मैसेज निकलती है कि आप अपने आप को पहचानिए। दीन हमें बहुत इस पर तलकीन करवाता है, लेकिन हम लोग रेपुटेशन में लगे हैं कि हमें मेरी रेपुटेशन कैसी है, हम कौन है, क्या है। किरदार में कंपैशन की जरूरत है, किरदार में कंसंट्रेशन की जरूरत है, देने की जरूरत है। आप देते रहिए, आप देखिए अल्लाह ताला कैसे देते रहेगा। ग्रेटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र, फोकस ऑन पॉजिटिविटी किन भी हालात में, और सल्यूट टू ह्यूमैनिटी। मैं इख्तिताम इस पे करना चाहूंगा। मुसलमान होने के नाते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक बार इस सफर पे चलो। अल्लाह ताला करता है, हम कौन करने वाले होते हैं, हम तिनके हैं, लेकिन उसका करम है जहां रखा हुआ है। हिसाब किताब तो कल इसी को देना है ना। और हम
वहाँ क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हमें आमसन जैसे उनकी ज़ात अक़दस को सिद्धियाँ हुई हैं? क्या हम लोगों को उससे ज्यादा एंगेजमेंट्स हैं और हम कहते हैं हम उस नूर के साथ वाबस्ता हैं? हम कई सालों से कहते रहे, ड्रग अब्यूज पे कहा, फहाशी पे कहा, बिगड़ते समाज पे कहा, दरिंदगी पे कहा। ये कौन सी इंसानियत है? मुसलमानियत तो छोड़ दीजिए, ये इंसानियत भी नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो देते हुए न सिर्फ 30 दिन बल्कि पूरा साल और पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह इस सफर पर चलने का एक सिलसिला शुरू कीजिए। आपको वही लगेगा कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल बगैर। हर किसी को आप में से लोग आते गए और कारवां, हम नहीं कारवां बनाते हैं, वो अल्लाह ताला बनाता है। May Allah bless us all, protect us all and guide us always. Thank you very much. डॉक्टर मरगूब साहब, आपने हमारे तार छेड़ दिए। डॉक्टर इकबाल का शेर आपकी नजर, ये जो कैफियत यहाँ पे तारी हुई है, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। डॉक्टर मरगूब, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। शुक्रिया आपका।